Sige na ya. Ikaw na kuya. Ikaw to na kaw. Atura ka. Tangtangan na mga kuan. Tangtangan na. Tangan ni mga nagmay gani ka unaha awahira ni. Kuhay na gagmay sa. Okay. Para ma-slice. Slowly ra. Feeling mo ba? Slowly ra. No, ato ya ibutang niya. Okay, the last one. Slowly ra. Slowly ra. Okay, slowly. 3 slowly. Uy, what's that? Uy. Wow! Uy. Slowly ra. Wow! Slowly ra. Slowly. What will you say? Uy, what's the salty? Ha? Ay na mauli na naman jukuan ni kay wan naman imo. Ayy! What do you say kuya? What will you say? Salamat.